karon panahon sa eleksyon, we are given the responsibility to choose leaders who are committed to serve. Dunay track record sa pag-alagad. Nga unta makatagam kita, makasinati, makakaon kita og tagam ba? No? Nga tungod kay nakatilaw na kita og mga korap nga mga leaders, we will never elect them again. Og dili nato tugutan nga paliton ang atong boto sa mga korap nga mga leaders og mga kandidato. Enough is enough. Og kanang atong paghimo ni ana, that is our great service to our nation, to our country, to our community. Dili nato usikan kining maong kahigayunan, because this is the only time that we are all equal. Ngano? Tungod kay ang boto sa usa ka pinakakabos nga tao, dili edukado, dili makabaong musulat, is equal to the vote of one who is educated, popular, and rich. Mao nga kitang tanan gamhanan panahon sa piniliay. Mao nga dili nato kinisayangon tungod kay dili kita mahimong tinuod nga Kristiyanos kung dili kita manginlabot sa kalambuan sa atong nasod og katilingban. Ngano? Tungod kay ang atong nasod is a gift of God to the Filipino people. And we are all responsible for this nation. And if we want to see the Philippines as an experience of heaven, pag-adto nato sa atong mga presinto, mga voting centers, unta ang pilion sa atong kasing-kasing kadtong mga kandidato, mga kaigsuuna nato nga lig-on ug baruganan, committed to serve, ligdong ug adunay kapasidad sa pag-alagad. Dili lang buutan, kundi adunay kapasidad sa pag-alagad. Tungod kay adunay mga tao nga buutan, pero mudagan sila sa mga posisyon nga wala sila'y kapasidad. Tanaw nato ang mga tao nga adunay kaligdong o adunay kapasidad sa pag-alagad. Tungod kay mao kini nga mga tao, uban ka nato nga mga responsable, nga mga botante, nga makapausab sa dagway sa kalibutan, aron mamahimo na kining sama sa giingon ni San Agustin, it will become a city of God.